your AC. So for kidney failure patients, there is an alternative good rehabilitation as well, that is the dialysis. But just hear from a patient's advocate that receiving a transplant means everything to normal life. So quality of life, so important, comes back. Living on dialysis is very hard. Dialysis is surviving while transplant is leaving. So that's why we are working with more and more transplant to be done, and we know that the prevalence of the chronic lifestyle diseases are increasing. Chronic kidney disease, chronic liver disease, and the heart failures are increasing because of increase in diabetes, hypertension, increase in survival of the patient. Not only that, the chronic kidney disease has another sector of CKD for unknown diseases in India, where due to various alternative medicine use, the polluted water, the polluted heavy metal contamination, and there is a CKDU segment. There is a lot of low heart rate related to low nephron number in infants. The malnourished pregnancy episodes may go into the children who are not born with adequate nephron number, who may proceed to CKD later on. আমরা আজকে কলকাতায় আইটিসিতে আমাদের 72nd অ্যানুয়াল কনফারেন্স অফ নিউরোলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার যে অ্যানুয়াল কনফারেন্স, সেটাকে আমরা এনএসআই কন বলি। এনএসআই নিউরোলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া কন ইজ কনফারেন্স। তো এনএসআই কন 2024 আমরা 2020 থেকে প্ল্যান করছিলাম, কিন্তু কোভিডের জন্য আমাদের জিনিসটা পিছিয়ে গেল। আজকে আমরা 18 তারিখ ডিসেম্বর 18 তারিখ থেকে আজকে অবধি, এই মাত্র শেষ হলো, আমরা 1500 মতো ডেলিগেট এখানে এসেছিল, ভারত থেকে, বাইরে থেকে ফরেন ডেলিগেট, অনেক আমাদের প্রফেসর যারা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড আমরা দিলাম, ওনারা এসেছিলেন। আর অনেক আমাদের গেস্ট, ইনভাইটেড গেস্ট, স্বামীজি এসেছিলেন ফ্রম রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী আত্মপ্রেরণানন্দজি মহারাজ, উনি ইনগ্রেট করলেন আমাদের ফাংশন। আর এখানে আমরা আজকে যে করলাম, আজকে একটা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করলাম, লাস্ট ইভেন্ট অফ দ্য ডে অফ দ্য কনফারেন্স। সেখানে আমরা ক্যাডাভারিক ডোনেশন নিয়ে ম্যাডাম প্রফেসর অর্পিতা রায় চৌধুরী, যিনি আগে আমাদের রোটর চেয়ারপারসন ছিলেন, উনি এসেছিলেন। আমরা ওনাকে ইনভাইট করেছিলাম টু স্প্রেড দ্য অ্যাওয়ারনেস অফ অর্গান ডোনেশন। যাদের ক্যাডাভারিক, যে পেশেন্টগুলো অন্য কারণে মারা যায়, ওদের অর্গানগুলো যেন আমরা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করি, যেন কনসেন্ট দেয় ডেথের পরে। ডেথ সার্টিফিকেশন, যে একটা স্পেশাল ডেথ সার্টিফিকেশন ওয়ার্কশপও আমরা করেছি প্রথমের দিন 18 তারিখ, আর আজকে শেষের দিন, শেষের সেশনটা এই ক্যাডাভারিক অর্গান ডোনেশন অ্যাওয়ারনেস জন্য। সব প্রেস, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, আপনাদের সবাইকে ইনভিটেশন দেওয়া হয়েছিল টু কাম অ্যান্ড স্প্রেড দ্য অ্যাওয়ারনেস অফ ক্যাডাভারিক অর্গান ডোনেশন ইন আওয়ার সোসাইটি। অনেক মাত্রায় কম আছে, আর আস্তে আস্তে আমি আশা করি আমাদের অর্গানাইজেশন থ্রু থেকে ম্যাডাম কিংবা ম্যাডামের মতো অনেক ক্রুসেডার রয়েছেন যারা অর্গান ডোনেশন, ক্যাডাভারিক অর্গান ডোনেশন নিয়ে আমরা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করছি, তা ওনাদের মাধ্যমে আমরা যেন এই অ্যাওয়ারনেসটা লোকজনের মাধ্যমে দিতে পারি। আর তাহলে কি হবে, একজন পেশেন্ট যে মারা যাচ্ছে অন্য কারণের জন্য, আনফর্চুনেটলি ও 8 জন পেশেন্টকে বাঁচাতে পারে। যখন ফ্যামিলিকে এইটা বলা হয়, এই ব্যাড নিউজটা ফ্যামিলির কাছে ব্রেক করা হয়, তখন ট্রান্সপ্লান্ট কোঅর্ডিনেটর ইউজুয়ালি একটা সফট স্কিল তারা ডেভেলপ করে, অ্যাকোয়ার করে, যে তারা এই দুঃখময় সময়টা, ঠিক যে সময় গ্রিফ, অ্যাঙ্গার ম্যাক্সিমাম থাকে, তখন অর্গান ডোনেশন রিকোয়েস্ট করতে নেই। ইট ইজ দেয়ার সফট স্কিল দ্যাট হেল্প দ্য পেশেন্ট ফ্যামিলি টু গো থ্রু দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য ব্যাড নিউজ। গ্রিফের 6টা স্টেজ আছে, সেটা এখন এক্সপ্লেন করা ডিফিকাল্ট, অনেকটা সময় নেবে, কিন্তু ওর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যে সময়টা আস্তে আস্তে মানুষ অ্যাকসেপ্ট করে নেয়। তখন সে ভাবে যে যে মানুষটাকে আমি হারিয়েছি তাকে তো আর ফিরে পাবো না,
কিন্তু সত্যিই যদি কতগুলো লোক আমার মানুষটার, আমার কাছের লোকটার অর্গ্যান পেয়ে আরও বেশি কিছুদিন বেঁচে থাকে, তাহলে কেন না? এই যে সেলফলেস ফিলিং, এটা আসতে সময় লাগে। প্রথমেই যখন প্রচণ্ড দুঃখ কষ্ট হয় তখন এই সেলফলেস ফিলিংটা আসে না, আসতে পারে না। ওই এক্সট্রিম সময়ে, দ্যাট ইজ আই এম টেলিং, যে প্রথম থেকে যখন পেশেন্টটা আপনার কাছে এলো তখন আপনি কত যত্ন করেছেন তাকে বাঁচাতে। আপনি যত যত্ন করবেন, ফ্যামিলি যত বুঝবে যে ডাক্তাররা তাদের বেস্টটা দিয়েছে আমার পেশেন্টকে বাঁচাতে, এখন ওরাই চাইছে যে বাঁচাতে যখন পারেনি আমার পেশেন্টের অর্গান চাইছে, ওরা অনেক সময় দে কাম ফরওয়ার্ড উইথ ভেরি পজিটিভ অ্যাটিটিউড। জীবিত অবস্থায় এই কথাটা যদি মনে হয় যে আমি আমার মৃত্যুর পর অর্গ্যান ডোনেশন করব, এইটা আমার ইচ্ছে, তাহলে প্রথম কাজ আমি করব যে নোটোর ওয়েবসাইটে গিয়ে একটা প্লেজ ফর্ম ডাউনলোড করা যায়। প্লেজ ফর্ম যদি আপনি ফিল আপ করে ইলেকট্রনিক্যালি সাবমিট করেন, আপনি যদি যথেষ্ট টেক সেভি হন, তাহলে you can generate a donor card through that pledging, and you can take a printout of that donor card and you can keep it in your purse, in your along with your credentials that you carry on, that people knows your wish. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি যেটা সবসময় মনে করি, এই যে পজিটিভ কথাটা যে আমি অর্গ্যান ডোনেট করতে চাই, এটা আমি আমার পরিবারের সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই। যেমন আমি আমার বাচ্চাদের, আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের যে কোনো ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করেছি। এটা তো একটা খুব ভালো কাজ, টু বিল্ড আপ দ্য পজিটিভ অ্যাটিটিউড, যে আফটার myself being deceased my children would not object the organ donation, সেটা খুব নেসেসারি। ধরুন যার বাবা মা দিয়েওছেন, কিন্তু ছেলে মেয়ে যদি এরকম হয় যে দে অবজেক্ট দ্য প্রসিডিওর, বা ইট শুড গিভ দেম দ্য স্ট্রেংথ, যে পাড়ার আর 5টা লোক, ভারতবর্ষে তো এরকম খুব হয়, পাড়ার লোকেরাও ওপিনিয়ন লিডার হয়ে যায়, তো সেই পাড়ার আর 5টা লোক যদি নেগেটিভলি ইনফ্লুয়েন্স করে, তখন ছেলে মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে যে না, আমার বাবা অর্গ্যান দিতে চেয়েছিলেন এবং আমরা অর্গ্যান দেব। একটু মেসেজ কিছু দিন, মানে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু, মানে তাদের এই যে ভীতি তো রয়েছে, আপনারা ভালোভাবে বাঁচুন, সমস্ত নিয়ম ফলো করুন, সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত বিধি, যাতে করে দীর্ঘ জীবন পান। কিন্তু যদি আনফরচুনেট মৃত্যু আসেই, মৃত্যু তো অবধারিত, যা আমরা পেরোতে পারবো না, সেই সময় যদি আইসিইউতে ব্রেন ডেথ আমাদের পরিবারের কারুর হয়, সেই আনফরচুনেট মোমেন্টে আমরা যেন ভুলে না যাই, তখনও আমাদের নিঃস্বার্থ কাজ করবার জায়গা রয়েছে, তখনও আমি আরেকটা লোককে বাঁচাতে পারি। আমি তো যাকে হারিয়েছি তাকে ফেরত পাবো না, কিন্তু আরও 10টা লোক যদি ভালোভাবে বাঁচে, আমি তার কারণ হতে পারি। আরেকটা বিষয়, কোন কোন অর্গানগুলোর প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে বাড়ছে? কিডনি, লিভার আর হার্ট, এই 3টে অর্গানের প্রয়োজনীয়তা খুব বাড়ছে। जब मैं 7 इयर्स की थी तब से मुझे प्रॉब्लम था, 2011 से। हाँ, तो मुझे मेडिसिन चलता था ठीक है, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम्स मतलब बढ़ता गया, एंड फिर 2022 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं 22 से पहले इसको एक्चुअली, इसकी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। 20 से स्टार्ट हो गया था, फिर 21 में जाके बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गई थी, और 2011 से ये मतलब धीरे धीरे जब ये हम लोग को ये प्रॉब्लम पता चला कि इसकी ये प्रॉब्लम है, फिर धीरे धीरे डॉक्टर RBN टैगोर में डॉक्टर बंदोपाध्याय सर थे, उन्होंने चेकअप, उनके मतलब ट्रीटमेंट में थी ये कंटिन्यू। फिर हावड़ा में ब्रांच बन गया, तो वहाँ पे डॉक्टर अमिताभ सर ने कंटिन्यू इसका चेकअप किया, और कंटिन्यू चेकअप चल रहा था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, धीरे धीरे ठीक। लेकिन सर ने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक नहीं होती है, धीरे धीरे जाके आपको ऑपरेशन करा। पर हम लोग इतने डरे हुए थे ऑपरेशन के डिसीजन से कि ऑपरेशन अगर कराएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, पता नहीं, मतलब सुन के डर ही लगता है, जो कभी देखा ही नहीं है ऑपरेशन। आम जितने ऑपरेशन होते हैं वैसे हार्ट ट्रांसप्लांट तो होता नहीं है, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। सर ने बोला भी था आप ऑपरेशन कराइए, लिस्ट में नाम दीजिए, अमिताभ सर ने भी बोला, डॉक्टर देवीदास सर ने भी बोला बहुत, लेकिन हमने सुना नहीं, हमें बहुत डरे हुए थे, हमें मतलब कोई भी मतलब डर लग रहा था ऑपरेशन के नाम से ही।
लेकिन फिर इसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई, धीरे 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 बहुत, मतलब ये पहले तो साल में एक बार एडमिट होती थी, फिर 6 महीने में एक बार, फिर 4 से, फिर 1 महीने में एक बार, फिर वो वीकली होने लगी, फिर वीक में भी 2 बार, मतलब इतनी कंडीशन होगी, बिस्तर पकड़ ली, इतनी हालत प्रॉब्लम खराब। क्या मतलब हो रही? प्रॉब्लम इसको जैसे सांस लेने में दिक्कत, हाँ सांस लेने में दिक्कत होती थी, कुछ खाती उल्टी हो जाती थी इसको, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता था। डाइजेस्ट नहीं होता था, और बहुत मतलब सो नहीं पाती थी, और घर में ऑक्सीजन हमको रखना पड़ रहा था पूरा एकदम, मैं रात भर इसको लेके बैठी रहती थी, इसको दिक्कत होती, सो नहीं पाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो जैसे भी प्रॉब्लम, ज़्यादा डॉक्टर बोले कि जब भी प्रॉब्लम इसकी ज़्यादा कुछ भी हो लगे आपको कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो आप तुरंत हमारे पास ले आइए। तो हम जाते, फिर एडमिट कराते, तो सर जो भी ट्रीटमेंट अपना करते हैं वो ट्रीटमेंट करते, तब इसको थोड़ा बहुत आराम मिलता, फिर उन्होंने फिर वो डिस्चार्ज होती, फिर इसके प्रॉब्लम होती थी, फिर बार बार ऐसे चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन इसकी मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस हालत हो गई कि डॉक्टर बोले कि अब तो इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा, मतलब जो ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे उसमें भी इसकी मतलब ये नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। लेकिन बस भगवान की कृपा से अचानक हार्ट मिला और फिर इसका अचानक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये सब कुछ ठीक था। अभी भी आपके सामने है, जैसे भी है, हाँ अभी ठीक है, अपनी सब कुछ कर सकती है। हाँ अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, पढ़ाई कर रही है, डाइट में भी नॉर्मल है, खाना पीना घूमना हम लोग थोड़ा बहुत जो सब कुछ मतलब नॉर्मल लाइफ जी रही है, सब भगवान की कृपा से और डॉक्टर दास की कृपा, डॉक्टर अमिताभ सर, उनकी पूरी टीम, अमिताभ सर की पूरी टीम, दास सर की पूरी टीम, मतलब उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत कोऑपरेट किया। मेरा नाम खुशी है। और मैं एक ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मतलब इतने मतलब सारे मतलब किसी न किसी को आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, पहले माइनर थी अब बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन सब डरते हैं डिसीजन लेने से। और ट्रांसप्लांट, कोई भी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो किडनी हो चाहे हार्ट हो, लेकिन ट्रांसप्लांट कराने से सब डरते हैं, हम भी डरे हुए थे। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो भी गई है किसी को, तो हम ये चाहते हैं कि क्या पता हम ट्रांसप्लांट कराएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन आज आपके सामने एग्जाम्पल है मेरी बेटी जो अभी ठीक है, हम भी डर रहे थे लेकिन आज ये बिल्कुल ठीक आपके सामने। तो किसी को भी मतलब डरना नहीं चाहिए। ये ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कराने से किसी को भी नहीं डरना, सबको कराना चाहिए। और सही डॉक्टर, जब डॉक्टर अपने लोग जो भी डॉक्टर को चूज़ करेंगे, जब उन पे अपने को विश्वास है तो सब अच्छा ही होगा, ठीक ही होगा। और हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा एकदम सही ढंग से इसका ऑपरेशन वगैरह सब सही हुआ। इसकी ट्रीटमेंट मतलब कंटिन्यू स्टार्टिंग से इसका ट्रीटमेंट सही चल रहा था और एंड में ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। तो सब भगवान की कृपा और डॉक्टर की कोशिश और इसकी हिम्मत, हमारी हिम्मत, सब साथ दी।